मैं ऑलरेडी नितिन गडकरी से बात कर चुका हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जब मैं लोकसभा में एक क्वेश्चन में भी उठाया, सीधा उठा के बोला था, जो नॉर्थ ईस्ट में जो काम NHIDCL करता है वो जो पूरे देश भर में ट्रेंड है भारत में, जो लोएस्ट बिड को दिया जाता है पैसे को कौन यहाँ जो काम करने के लिए ठेकेदार आता है वो लोएस्ट बिड को जो हो चुका मिलता है नियम के हिसाब से। किंतु NH में नियम है, ये एक्सेप्ट किया हुआ है, जो क्वालिटी वर्क जो करेगा इनको भी आप दे सकते हैं, तो दे सकते हैं। तो अब नॉर्थ ईस्ट के काम को मैंने नितिन जी को बोल चुका हूँ, नॉर्थ ईस्ट के काम को आप इस तरीके से जो शेड्यूल रेट आप लोग बनाते हो उसके नीचे जाके बिड करता है, 15% 20% लेस में आते काम करने के लिए। तो इसका मतलब हमने जो शेड्यूल रेट बनाया तो क्या हमारा इंजीनियर बेवकूफ है क्या? जो हमने ये काम इतने में हो सकता है हमने बनाया। आप कितना पंडित हो गए, आपके पास 2 इंजीनियर नहीं, आप लेस में देकर काम लेते हैं, उसके बाद चोरी करता है और रास्ता को खराब काम करके जाता है। ये बारिश बहुत ज्यादा होता है, मैंने ये बात टेकअप कर चुका हूँ। मैं यहाँ से जाने के बाद नितिन जी से दोबारा मिलूंगा और मैं उनको ये लिखित रूप से दूंगा, जिन जिन लोगों ने काम किया इनको पर कार्रवाई करें, ऐसा नहीं चलेगा। বাগবাড়ি লেম্বুছড়া স্থিত রাজর্ষি কলেজ অফ এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ত্রিপুরা সরকারের অনুমোদিত এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা এফিলিয়েটেড একটি ইংলিশ মিডিয়াম কলেজ, যেখানে ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য রয়েছে বাসের সুবিধা। সবুজ প্রকৃতির মাঝে উন্নত এবং গুণগত মানের শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা রয়েছে এই কলেজে। এই কলেজে ছাত্রছাত্রীদের অল ইন্ডিয়া কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে আলাদা মেন্টর এবং স্মার্ট ক্লাসের সুযোগ সুবিধা, যেখানে ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেকটি বিষয়ে খুব ভালোভাবে গাইড করা হয়। পড়াশোনায় হেল্পের জন্য রয়েছে লাইব্রেরির ব্যবস্থাও। রাজর্ষি কলেজ অফ এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ম্যাথামেটিক্স, বোটানি, জুওলজি, ফিজিওলজি, জিওগ্রাফি, ইংলিশ, ককবরক, পলিটিক্যাল সায়েন্স, হিস্ট্রি, এডুকেশন, ফিলসফি ইত্যাদি সাবজেক্টগুলোর উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সবুজ প্রকৃতির মাঝে উন্নত এবং গুণগত মানের শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা নেওয়ার জন্য আর দেরি না করে আজই চলে আসুন রাজর্ষি কলেজ অফ এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল। আমাদের ঠিকানা বাগবাড়ি, লেম্বুছড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা। ফোন নম্বর 9873673875।